Привет, дорогие друзья! Сегодня вот мы приготовили плов. Вот у нас очень дорогой клиент пришел. Ему несем очень вкусный плов. Кто хочет, приходите к нам. Çay, plov, salat. چه کردی با قلب فرزندت گذشتی از خودت تا جان بگیرم من برای خستگی هایت بمیرم دورت بگردم درمون دردم آخه تو تکیگامی انگار هزار تا آدم با من وقتی باهامی درمون دردم Çay налетим. بگردم آخه تو تکیگامی Хай не будем мешать, приятно ему аппетита, да? آدم با من وقتی باهامی Итак, дорогие друзья, у нас пришел еще один многоуважаемый гость. Хорошо. Давайте сюда. Было. Пока чай мехлен, убьем алиба. که در یعنی گرمی یک خانه که در یعنی شونه مردانه که در یعنی عشق پنهانی که در یعنی Сегодня наш дорогой повар هزاران غم پشت لبخندت چه کردی Для با другого гостя тоже делаем очень گذشتی از خودت تا جان بگیرم من برای خستگی هایت بمیرم دورت بگردم درمون دردم آخه تو تکیگامی انگار هزار تا آدم با من وقتی باهامی درمون دردم دورت بگردم آخه تو تکیگامی انگار هزار تا آدم با من وقتی باهامی وقتی باهامی Родной, как тебе плов? Как тебе плов? Нормальный? Вардоне мезани бо? Не, вардоне намезани.